Ada yang tong le, yang tu Asia tu jatuh ni, nung masuk deh. फोटोग्राफ आना है मैगजीन में बगे अच्छा Gak cengcingan. nung Ini sanjane jatana hambai sini haba paijak diprasa hamkre motha hai jera sinara press me domo mohonu sinara family bagi jatana bakane hambai ya pharo sing dine nomor mohonmani karon kai গত 22 তারিখ চুড়িলামো বিজেপি ने कैसे একটা মন্ডল মিটিং করতে মহাজায়গা মুখ্যমন্ত্রী সিনিয়রনি ডক্টর মানিক সাহা সিনি বুবাগ্রাহনি তানুंगि বা মহারাজাহনি তানুंगि আবনো ডিটেইলস जों सालायनायनि बागै नोंनो दिनै नोंनि प्रेस नि बिसिगदै आवै खायदु आबन बागै जों नोंनो नुहका नोंगो अरब कक सानाय सिनि हाबा पाइजाक तिब्रासा हामग्रे मथानि जनरल सेक्रेटारि श्री अतुल देव बर्मा नाय श्री अरुण देव बर्मा वाइस प्रेसिडेंट बाहायनो सिनि मथानि गाय आंताबो जीएस नो कक सानानि बागै ओइजो जतन खुलुमका ताई सारिकाहक टिभिनियो पान्दाओ मानजाब फायनाय प्रेस मिटो मानजाब फायनाय आनी देबराया ग्रासिन वाइस प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट्स ते आदार डिग्निटरीज बरक जतन दंबायो ताई सिनि प्रेस फ्रेंड्स ताई हासल साम्बा सिनियो प्रेस मिट जेनाय दंनाय आं हाबा पाइजाक तिब्रासा हामख्राय मथानि तरफ हইতে जतन खाबाय लाबसो तिनि हाबा पाइजाक तिब्रासा हामख्राय मथा the retired government employees organizations tini oro press meet prothom laimani main purpose uddeshyo kai mono jai thachingo sini president working president saikhnaraka last 22nd 22 tarikho je chief ministers tripura ni chief ministers bo chorilamo bini sangothonik sabhao tripura ni maharaja no yakai बुबाग्रा ताई महाराजा तां बायदि नैनाय बिनिया पार्टी नि कॉन्फ्रेंस जे सामानि आबो संचार गनांगै मारखनो खादु जागलायखा सेलें जागलायखा नासेले जागलायखा जोंबो अबनि लगिनो एकटा सिनि सलिडारिटी एक्सप्रेस खलायो तांबा बुबाग्रा ताई महाराजा आबो केबोनि सरामजागिया केबुनि ताकजा गुया बा that is not under the mercy of chief ministers of Tripura hangkai akai bo tanginai mokok saka oboto जों सारा थांखाय बिनि पर्सनल मैटर फानुनो मानो किंतु आव रिफ्लेक्ट खलायो जों जाथा दागो वानसुक मानि बिनि इग्नोरेंसी बो साइमिया त्रिपुरानि लाइफ मा तामो जे एकटा महाराजा उपाधि abo is a kind of successions bini abo sirisi kini simi maharaja ni basa besa maharaja no ngui phayo o je lai buma bo totally ignorant abo proof ngui tongkha ngkai जों abono tini o kuthumani tei markeno sejawo nasleo ebong we condemned ngkai te kaisa tini jotono saimana sai nani musungo जों भारत बर्मनि लगियो त्रिपुरा जखनते मार्जार when there was a merger agreement between the Indian governments and the Tripura the regency king Kanchan Prabha Devi opru tamungkha article 6 so clearly it is clearly mentioned that the Indian government guarantee rule tamuni guarantee number 1 successions of the Maharajas. Mane Maharaja ni basani poreno thaimane leabulo dekacha Maharaja right. This is called successions. Thakai bini personal right, privilege, dignities and titles. Morogno jotono assurance ruo ebong borogno mo jate kono karone
কেবুনি ব্যক্তি স্বার্থ নিবাগিয়া কেবুনি ব্যক্তি কেবুনি ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাটার অব যাতে খরবংয়াতে মনো গ্যারান্টি রজাক ও মার্জার এগ্রিমেন্ট হুঙ্কাই जों नुखा सिनि महाराजा किरित बिक्रम ताबुक निजे बोबाग्रा दंमानि बुफा किरित बिक्रम थैमानि यागुलो सिनि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट बरक दंबनो करोनेशन खलायका राजानि मुकुट कांगैने बहरनो महाराजा निनो डिक्लेयर so it is not the concern of the chief minister but chief minister Manik Saha bojodi saimi akai it is totally his ignorance akai saimai ayinai asu state government ni head bono porichalona karnai executive head untutui bo o laibu mano saimai ayinai moti hai comment khlaimani we strongly condemn akai obo sarabo जों नुगै फायो जे बिनि प्रशासनिक एटिट्यूड जे रिसेंटली अब तो दीर्घ दिन नसिनी ककबरा ग्रुमान स्क्रिबो खलायनाय बागैनाय जों डिमांड खलायफैमानि लास्ट सेveral years नाथाय बो आरो बो विभिन्न रकम भाबे अब हास्यकर भाबे कमेन्ट खलायगा जेतानाकि सिनि ककबरा स्पीकिंग ग्रुप नि सेंटिमेंट ऑफ मार्केनो खांको हेम्पार खलायगा जों दुखु नांजा खाबुनि बागैनाय अबुनि बागैनो बो जों बनो सेलेंगो तांबा भारतनि संविधानो जों जतो नरो दिनि दंनाय ते हाजाल साबा दंनाय जों साइमानो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रिविलेज फॉर एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू एन्जॉय हिज राइट देयर राइट टू स्पीक टू राइट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस उनके अब जदि संविधान से हाखाय व्हाट इज द Manik Saha is not framer of the Indian Constitution. Hediwa. Unke abuni bagine no sumtini o moni madhyome bo sum saranayo obono keboni jati gostino sum naslema no biya kebno segamani biya sini constitutional right no manane untum dini singo press meet ni modemo singo kokno sau. Unkai obo sarabo sum dini sini o press meet ni modete kaisa sanamu sumani ka ai जे जों सिनि जारा लिडार किसिम दंनाय र सिनि जारा लिडार किसिम दंनाय र बरो किन्तु सिनि ओ कालचार कास्टम नि उपरे कोनो बुइनि दखानि बर र कयेकटा कक साइबो नासलेमानि मुसुमानि कक साइबो जों बखा दुइ फुनुगनानि बा आउनो जाजाययानि सानानि सिनि बुखुमथुक जागनि दं फॉर एग्जांपल्स वी हैव सीन लास्ट 22nd Sorilamo, definitely there are around 7 MLAs sini kok speaking group ni MLAs tongo leaders different categories ni leader tongo boro NDC rok tongo boro no jokonte instruction jak kuro je product kisun no maharaja ta ni jai definitely abu to bongni sentiment ni upore agat khlaga abo kuno communal ya this is not a communal sentiment this is the personal dignities sini dignities maharaja no bono condemn ko khaimani lower town khaimani mana abo sini dignities upore sini culture custom ni upore sini prestige ni upore eta hamper khaimani attack khaimani so abo markeno serious matter sungabono markeno selengo naslero musungu unke abo sarafano sung dini प्रशासनिक दिग दिया नायना देखा खाय borok sawo जे स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी द सिटी बेस्ड टाउन बेस्ड डेवलपमेंट दिनै जों अप्रेस मिट मध्य साग्लायनाय नुसुंबो instead of okay you say smart city but why not you are pronouncing smart village 80% people are living in the village you are not thinking of the villagers दिनै पतिका फुलुका हंखाय प्रेस रगोर जोंलुक खांखेनो साइमानो हारियामनि पाराव मेलेरियानि टंखापन बानचंद्रव कलेरानि टंखापन धनु चौधरी वो मेलेरियानि टंखापन आखाय ओ सामनो धनु चौधरी मतुइ जागारगो मेलेरियानि टंगो आरो लामा हामया काक मुकाकनि टंबाय आखाय
Okay, where is the dream of smart city? Smart, make a smart village. Tini senjodi nukha, sini dohani tongmani elaka rogo, village area rogo, sen development ni kok sana thangka hangke no, seno target kalayo, you are very much komunial ni ngai. Tini all references one su kangkai, sini development kok sana thangke borok, they feel very much burden. Borok no market no sungno tui burden umjago. Tini o context so ang sana ni musungo member of parliament Biswajit Daimari once he said उन्होंने कहा था जे अगर नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल लोग को आपको ज़्यादा burden समझता है हम लोग को छोड़ दीजिए. So we are telling to the government, the present governments of Tripura, that if you feel burdens about our problems, then you leave us. We can live independently. We know how to live. Abono sung sanani nayo jai sung no burden feel khalaikai sung kuno sampradaya sung kuno communalia sung kuno dopano serang nai buya tam khai sini jata constitutional right sini jata bang thai abono santani sung no jodi communal feel khalaikai hangkai leave us alone. Sung no yakare di sung thangna ni rungo basana rungo sung bokro kucuk khai thangna ni sin इज्जत दार बन का हम लोग जी सकता है. उनके लास्ट तो आंग सिनी दफानी जरा लीडर नहीं तो मेरे सो को लीडर से एमएलए पानंतु एमडीसी पानंतु से बरो जे कुनु पार्टी नि बिलोंग्स पान खलाई दिनी जों जोतो सिनी दफानी प्रॉब्लम नो जों बुइनि दफानी बरक नो मा कांदो सिलसिलिनाय तंखाय आं साजायगासो व्यक्तिगतभावे तांबा नों पुइलानि नि दफानो हामजाखि फुंना नांनाय दिनि हारियामनियाव जदि बरक मेलेरिया आंनि नाय थै तंखाय why not you go and visit नों आगरतला बेजिंनि अरसिमिमान कक चेंगरा साइनाय कक जुकार हाय कक सानाय कायसन सेलानाय मुसुलायनाय कक साना रंगो why not you go there and bring out the points to the press to sadi press aku grono sai khnardi joto jagabo to press rok sobi manani abon bagine no sung tinini o press conference mandebe sini jara leader buskango forefront to himi tongnai sini dokhano hamtrai nai nai baginai sini dokhani khamya saya no nai nai mokol sungni tongnai ni promise khlaicha do they should go to the village and see the problem to them facing. Sini top hani borok je problem face kali jomani abono nayani nango oro simi atu goi gari kama kasalai kok jukar salai lainai kaisen musulai yesi pai lainai kok sakangya tangba sengkam kana sayo nung kaise yesi bai kaya buino nung sejau musugo te yesi kethamle nono na hariseu think brother yourself do what you are committed to do something for your dogma. Okay obo saina once again sini oro tili manda phainai borom jotona hambai ro tai sini dofani jara leader rokno sung appeal khlayo nijeni dofano hamkrai ni bagai nijeno samungtana nangnai buino expect ta khlaini angkai okok saina angoro aniko tham matha ka sini vice president orom babu tabok kokthai thani sai khara kokai sung ole disaka bini ignoransi bokun hana saimia engkai koko kridiba bihiya ni sensaramal bo bihiya kari jodi makhang dalchai tong hangkai bini sago repentance onutopto jinis bo phaigra engkai borok khoroksa repent khlaya hangkai onutopto jinis bini sago kri hangkai bono condemn khlaibo bo lachia hangkai bono kunu khlaina ni kre hiaba ang kaya jaga kisah kenaka bo naki samani bini kuno intention kere angkai moti hai Maharaja no bo humiliate kelainani tai bono condemn kelainani ba bono moti hai kelainani abo bini party ni samuro khiaba ang sananayo borok saya samung kelaimani ya globo bo jodi wansu kahangka je abo kisah chaliya no ka abo something like
YPSकी उ तलाव खिबिना आरो मन नरम मयलां खाबलाहनै बोस्लाय बेस्लामनि हायिन सिनायता आखाय जारा इलिटारेट बरर अबनो खलायो हा हावो YPSकी खिबिनाय आबनो सलागिनै साब खलायो माने सिमलानि बो मति हायनो नियां खलाय खलाखा हायतनो जों जारा दफानो हामजांनाय हनै तिनि हरफ्रांथ हिनि दंनाय जों जारा दफानो हामजागौनै उखुलुगथान सापर्ट खालायनाय जोंले असुख बाय उखुलुगो उसुलनानि कगिया तिनि आं दौइसा मासावो नायनायदि तिनि भाइस प्रेसिडेंट थाइजों सामानि मणिपुरनि को मणिपुराव যখন ट्राइबल नन ट्राइबल्स যখন তে ফলাইলাইখা সুগলাইলাইখা বুলাইলাইখা তগলাইলাইখা বিরাট একটা বার্নিং ইস্যু হয়ে থাকা आ জায়গাও ट्राइबल सेंटिमेंट एमन भावे ग्रुंखा बर इमिडिएटली 10 जना MLA सय खालायलायनाय अरेंज फर आस सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन सिलबागिनाय आलादा खालायदि नरक संग हामजायाखै हाजों आंगले दि साका बिश्वजित दाइमारि पार्लियामेंट बासायने खाखला बुइचिरि बावि साका अगर आप लोग हम लोग को इतना कमजोर समझता है जोंनो बिसि पजा मने खालायखे हमको छोड़ दीजिए जोंनो याकर दी जों थांनानै दङ हम इज्जतदार बनके जीना चाहता हूं जी सकता है दिबा इनका ठीक तद्रुप न जों रेफरेंस नखा इन केस ऑफ मणिपुर को नायनाय दि जै मात्र ट्राइबल नन ट्राइबल हनैनाय महायुं लायलायखा ट्राइबल नि सेंटिमेंट ऊपर आघात रखा ट्राइबल नि बहुत नि माइनो सेखि चाननि नायखा आपुरतामखा आरनि MLA may belongs to any government non-government जे कोनो पार्टी नखै आपुर बरक जतन रिसुम हाय थानचांनि थाखा एवं बरक सय खलायनाय साखा arrange for us a separate administration हखाय मबो सिनि जारा सकल लिडार नि तंनाय र बरकबो खाबाय बरकबो नुकनाबले मते रक न इनके बरक नां मखल पाथों नि सारानै नायो नंनि प्रेस मीडिया मदबे नरक नि हिंकाय पार्टी दातरको ना निनि नक नि मान सम्मान नि दफानि मान सम्मान दातरको हेदिबा नों पार्टी बाय पार्टी नि CM बाय साजाको ए निन बाबुनो त बाबुता हनि द निन आमानो आमाता हनि द नै सागांखाय नों निन आमानो सारागला खा आमा हनै कल सारागला निन बाबुनो बाबु हनागला हेदिबा हखाय आबो तुमा कलि जातै तोरि फाइके ब हखाय आबोनो पार्टी दातरको निनि बडो निनि नकनि निनि मान सम्मान निनि प्रेस्टिज दातरको हेदिबा इनकाय आं आबोन बागिनाय न थाइजों बसाका सिनि दफानि जारा बरनि पार्टीनि बरफ फानंथों जोंखौ पं पार्टीना हामियानि साइदामा गैया किन्तु निनि नुखुंग जखनते बरकसा हादुल खितार लाहा हंकलाय हस नुय रखांकलाय नों हरजोंखा आंनि बसाक साका अब प्रतिबाद खालायगोन ले निनि अधिकार ভাইস প্রেসিডেন্ট অরুণ স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন থাকবে আপনাদের আপনি একটু আগে যে পয়েন্ট শোনাচ্ছিলেন মাদার এগ্রিমেন্টে লেখা আছে যে মহারাজার যে যত সম্মান রয়েছে তা কন্টিনিউ রাখতে হবে এর পেছনে এখনো অবধি মুখ্যমন্ত্রী তো কোনো ক্ষমা চাননি কোনো এক্সকিউজ বা কিছু করেননি তার 2-3 বার আমরা রিঅ্যাকশন নিয়েছি ওইখানেও উনি কিছু এ নিয়ে কোনো আর বক্তব্য করছেন না তো এখানে এমন কোনো লেখা আছে যে কেউ সম্মান না দিলে এর জন্য এই শাস্তি হবে বা এই করা হবে হ্যাঁ আপনি খুব ভালো একটা প্রশ্ন তুলেছেন এখানে আর্টিকেল 6 এ যা বলা হয়েছে আমি আবার রিড আউট করছি সবার সুবিধার্থে দ্য ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট মানে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে দ্য সাকসেশন উত্তরাধিকার অ্যাকর্ডিং টু ল অ্যান্ড কাস্টম মানে আমাদের রাজ্যে যে ল এবং কাস্টম আছে সেই অনুযায়ী টু দ্য গড্ডি অফ দ্য স্টেট মানে সিংহাসন and to the Maharaja's personal rights, privileges, dignities and titles. এটা ভারত সরকার গ্যারান্টি দিয়েছে এই চুক্তির মাধ্যমে তো এখন কোন একটা রাজ্যের জননির্বাচিত যে সাংবিধানিক পদ হোল্ড করে আছেন উনি যদি ভারত সরকারের এই গ্যারান্টি এবং এই চুক্তিপত্র যদি মান্যতা না দেন তাহলে আমাদের সাধারণ সচিব মহোদয় যেটা বলেছেন যে ওনার অজ্ঞতা আমরা
যথাপূর্বক সম্মান সহকারেই বলছি যে উনি যাতে এই আর্টিকেলগুলি একবার পড়ে নেন, যাতে কি লেখা আছে। এখন কেউ যদি কারোর সঙ্গে অভদ্রতা করে, অশিষ্টাচার আচরণ করে, তাকে তো এটা ওনার নিজস্ব ব্যাপার, ওনার সংস্কারের ব্যাপার। কাউকে সম্মান জানালে কেউ ছোট হয়ে যায় না। কারোর প্রাপ্য সম্মানটুকু দেওয়াটা আমাদের কর্তব্য, আমাদের শিষ্টাচার, আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি। এখন কেউ যদি এটাকে না মানেন, এই ভারতীয় সংস্কৃতিকে না মানেন, ন্যূনতম শিষ্টাচার যদি না মানেন, এটা আসলে রাজ্যের জন্য খুব দুর্ভাগ্যের, রাজ্যের জন্য খুব দুর্ভাগ্যের। তো আমার মনে হয় আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যেহেতু বিশাল একটা জনগোষ্ঠীর একটা আবেগ এই ব্যাপারে জড়িত আছে, ওনার একটা ক্লারিফিকেশন দেওয়া, উনি কি পরিপ্রেক্ষিতে কথাগুলি বলেছেন, উনি কি বোঝাতে চেয়েছেন, এটা একটা ক্লারিফিকেশন দেওয়া আমার দরকার মনে হয়, যে যাতে রাজ্যের মানুষের মধ্যে, 40 লক্ষ মানুষের মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়, কোনো ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়, কোনো ব্যক্তি বা কোনো জনগোষ্ঠী যাতে আবেগে আঘাত না লাগে। আমার মনে হয় এটা করা দরকার। 1949 15 অক্টোবর মনে হয় মাজার এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, Yes. কিন্তু সংবিধান তৈরি হয়েছে 1949 30 নভেম্বর। তো এই এক মাসের ব্যবধানে ত্রিপুরার এই যে মাজার এগ্রিমেন্ট নিয়ে সংবিধানে কিছু লেখা রয়েছে এই নিয়ে যে এটা করলে এই শাস্তি, আপনার জানা মতে? না, আমার এতটুকু আমার জানা নেই সংবিধানে এই ব্যাপারে কোনো কিছু উল্লেখ আছে কিনা। দরকার হলে আমরা সংবিধান বিশেষজ্ঞর সঙ্গে আমরা পরামর্শ করতে পারি, ওনাদের মতামত নিতে পারি। এতে যদি কেউ এই চুক্তি সরকারের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক যদি কেউ চুক্তির শর্তগুলি যদি লঙ্ঘন করে, তাহলে তার জন্য সংবিধানে কি বলা হয়েছে, আমরা নিশ্চয়ই সংবিধানের বিশেষজ্ঞর কাছে এই ব্যাপারে আমরা পরামর্শ নিতে পারি, সংবিধানে এর জন্য কি ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে। Anything else from any quarter?